Iturralde, responsable de operativa DAX. Muy buenas tardes, hacía mucho que no hablaba contigo aquí en directo. Muy buenas tardes, me alegro además de volver a hablar después de tanto tiempo contigo, pero quería hacer una reflexión breve sobre ese militar estadounidense que nos está, claro, utilizan la expresión de restos biológicos no humanos. Claro, en esa expresión se puede incluir una vaca, ¿vale? O que le ha caído un ovni encima, o cualquier cosa de esas, pero básicamente lo que se está infiriendo de ese comentario es que hay unos restos biológicos que no vienen de la Tierra, es decir, que son extraterrestres. Bueno, miren, nos consideran estúpidos hasta tal forma que ya son capaces de hacernos creer eso, y tengan cuidado, señores espectadores, porque al final acabarán haciéndonos creer que un medicamento preventivo sirve para poder contagiarse de una enfermedad a modo de vacuna, o que incluso nos pinchamos y aunque contagiemos a los demás tendremos que seguir pinchándonos por el bien de los demás. O que la OTAN, que da un golpe de Estado en el 2014 en Maidán, no tiene nada que ver con el hecho de que se bombardee a los rusos en Donbass y entre Putin a poner remedio. O que igual algún día terminamos creyendo también por esta vía que los estrategas jefes de los bancos de inversión nos van a dar una opinión sincera del mercado. Yo les sugiero que vayan tomando ustedes nota de hasta qué punto nos tratan de estúpidos, y si no sale en este vídeo la noticia que ha dado antes Marta Vilar, por favor vayan a verla porque es bastante expresiva de hasta qué punto nos toman por idiotas. No se puede creer la situación que se está viviendo, sobre todo en Estados Unidos. En una primera nota debemos comentar que se ha empezado a hablar de una fuga de 78.000 millones de dólares que ha empezado a sacudir el sistema bancario de Estados Unidos. Este tipo de información llegan a través de la Reserva Federal. Y sí, empieza a asustarse sobre todo la comunidad internacional y en específico Estados Unidos, porque esto en cualquier momento... In history, a U.S. government whistleblower has testified before Congress that the United States government has in its possessions extraterrestrial beings, yes, non-human pilots, the bodies recovered from crashed UFOs. And while you watch this testimony that I'm about to show you, remember that it is a federal crime to lie under oath before Congress. It's very important for you to remember that, and the very thing that could put Dr. Fauci behind bars for the rest of his life. Watch. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. My next guest is probably not surprised by any of this. His name is Dr. Stephen Greer. He leads the Disclosure Project, and he's authored multiple books on the subject. So he's known about this for decades. This might not come as new news to him. Dr. Greer, welcome back to the show. Good to see you. Good to see you again. Thanks for having me. Great to have you here. So when you were watching this testimony, as we all were very closely, did you hear anything to your astute ears that surprised you, that stood out to you, something you'd not heard before, stood out to you perhaps as new information? No, none of it was new. Of course, as most of you know, I've been involved with this for over 30 years. And in fact, in the case of Mr. Grush, I had met him about March of 2022 and had been providing him information as well as folks he works with associated with the Senate Intelligence Committee and their investigators. And so I knew what he knew and the whistleblowers that he has because a lot of information that my group has, we've transferred over to these investigators. For example, we have over 700
primary whistleblowers. Now, remember, Mr. Grush is a secondary, meaning he didn't actually handle the craft or the bodies. He spoke to people who had. So we have about 700 folks like that. And we've been bringing them to DC through the SCIF or Aero and the Pentagon. I think that what surprised me a little bit that was unfortunate is the conflation or the lack of distinction between the man-made UAPs, which is actually the dominant phenomenon. Right. Although that's not recognized. We should be clear. The reverse engineered craft that the United States black ops off the books projects have been reverse engineering these craft for decades. That's the predominant things that people are now seeing in the sky, but based on these alien craft originally. Correct. And there are actual extraterrestrial vehicles, ETVs as they're called. But I think that because of that lack of distinction, Amanda I've met quite a bit with, Congressman Burchett, asked about extraterrestrials harming or killing people. Those events that have been reported to Mr. Grush and others were actually done by human operations that are rogue and very criminal. So I think one of the complexities here that needs to get parsed out in future hearings that we're very much aware of, and even briefings that happen in the SCIF, is a distinction between what humans are doing and what is, let's call it, innate extraterrestrial activities. Now, I think... Y de la macro, de la política monetaria, damos un salto a la geopolítica. Como toda esta semana, a esta hora, a partir de las 4 de la tarde, un poquito más tarde en el día de hoy, por culpa de ese especial del Banco Central Europeo, vamos a hablar de nuevo de toda la geopolítica del día de hoy. Ya lo saben, ayer lo empezábamos a comentar. Hoy comenzaba esa cumbre Rusia-África que se ha celebrado en San Petersburgo, donde Vladimir Putin ha anunciado un acuerdo con 6 países de África para mandar a estos 6 países grano de forma gratuita. Enseguida lo vamos a comentar porque hay muchas cuestiones también que tenemos, por supuesto, que mencionar y que analizar un poquito más en detalle. Hoy de nuevo contamos con Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica. Ariel, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y también tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. También, Luis, muchas gracias a ti y muy buenas. Gracias a nosotros, buenas tardes. Bueno, lo decía al principio, ¿no? Al final, una de las grandes claves del día de hoy es esa cumbre que se ha celebrado en San Petersburgo, Rusia-África. Y si me permitís, quiero empezar directamente con unas declaraciones de Vladimir Putin hoy, que bueno, entre otras cosas ha anunciado ese acuerdo con 6 países, enseguida lo comentamos, pero también quiero comentar uno de los fragmentos de las declaraciones de Vladimir Putin, que ha reconocido que el 70% del grano exportado a través del acuerdo del Mar Negro iba a parar a países de ingresos altos, países, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Vamos a escuchar cómo lo decía hoy Putin. En el transcurso del año, en el marco de este acuerdo de Ucrania, se exportó un total de 32,8 millones de toneladas de cargas, de las cuales 70%, estimados amigos, acabaron en países con niveles de ingresos altos y más altos que medios, incluida la Unión Europea. Mientras que tales países como Etiopía, Sudán, Somalí y otros países solo recibieron menos de un 3% del total, menos de 1 millón de toneladas. Y si no recuerdo mal, menciona Etiopía y creo que Etiopía es uno de esos 6 países con los que ahora Rusia ha llegado a un acuerdo para mandar este grano de manera gratuita. Ariel, comienzo contigo. ¿Cómo valoras la decisión de Rusia, el acuerdo al que ha llegado con África, con estos 6 países africanos, para mandar ese grano de forma gratuita? No sé si hasta ahora con el acuerdo del grano, ese 3% que dice que se estaba mandando a África, también era gratis. Entiendo que no, pero ¿cómo lo valoras? Buenas tardes, Marta. Mira, en realidad, permíteme una humorada. Esto lo comenté yo contigo el lunes, lo del 3%, lo del grano. Creo que Putin me escucha a mí y repite lo que yo digo. Es una humorada, obviamente, porque lo que estoy diciendo es algo que todos sabíamos, que
famosa preocupación, esa angustia que expresan la gente de Washington y de la OTAN sobre el tema del grano y que Rusia intenta hambrear al mundo, no renovando el acuerdo de la salida de granos de Ucrania, que ahora lo explicaremos en qué consiste, en realidad era que se les terminaba el negocio a las tres grandes multinacionales occidentales, Cargill, DuPont y Monsanto, grandes multinacionales que manejan el negocio del grano. El grano es un commodity, los cereales son un commodity a nivel mundial, como lo es el petróleo y tantas materias primas, que lo manejan en este caso 3 o 4 multinacionales, como digo, Cargill, DuPont, Monsanto, y se les terminaba el negocio, porque ellas lo que quieren es sacar los granos, los cereales de Ucrania y venderlos principalmente en Europa y los Estados Unidos. Por eso dice Putin que solamente de las 39 millones de toneladas de grano ucraniano llegaban a los países pobres, esencialmente africanos, el 3%. Caliente, amigos de Sin Mentiras, información de última hora. Occidente, Francia, OTAN, ONU, están que trinan. Han derrocado al presidente Bazoum en Níger. Lo han derrocado la guardia que lo cuidaba. Este presidente era pro-occidental, pro-Francia. Y te voy a decir una cosa, amigos de Sin Mentiras. Esto es muy, muy sintomático de lo que está pasando, porque la Federación, de manera indirecta, está librando también una guerra con Francia. Es el cuarto gobierno que cae pro Francia, el cuarto gobierno que cae allí en África. Más de 40, 50 años colonizando. Níger, amigos de Sin Mentiras, es la cuarta potencia en uranio, la cuarta potencia mundial, desde donde los amiguitos de Macron extraían y expoliaban a la población, extrayendo ese uranio para sus más de casi 60 centrales nucleares que tienen allí en Francia. Y cosa extraña, amigos, más del 80 al 90% de la población de Níger no tiene electricidad. Hey, it's Tucker Carlson. This spring, word began to circulate in Washington that the House Oversight Committee, under its new chairman, Congressman Jamie Comer, had discovered criminal behavior after reviewing thousands of pages of the Biden family's bank records. Now, publicly, to the extent they responded at all, the White House dismissed the investigation as, of course, politically motivated. In any case, irrelevant. Hunter Biden was an adult, so his business dealings had nothing at all to do with his father, in this case, the President of the United States. But in private, everybody understood it wasn't quite that simple. There has long been overwhelming evidence that Joe and Hunter Biden's financial lives are not separate at all, but deeply intertwined. On Hunter Biden's laptop, there's a suggestion that the two of them even at one point shared a bank account. And of course, Hunter Biden wrote himself that he kicked back cash from his foreign business deals to his father. He wrote that bitterly. So the Oversight Committee's investigation was potentially a disaster for the White House, a scandal, possibly even the prelude to criminal charges. So in order to get ahead of all of that, Joe Biden's handlers did the one thing they could do. They set up an MSNBC interview to preemptively whitewash whatever Jamie Comer might find. Here's the results of that. This aired on May 5th. Sir, there is something personal that's affecting you. Your son, while there's no ties to you, could be charged by your Department of Justice. How will that impact your presidency? First of all, my son's done nothing wrong. I trust him. I have faith in him. And it impacts my presidency by making me feel proud of him. Okay, time for the masterclass for free. You can audit it. Here it goes. Sir?